kali. Oke, selamat sore guys. Kita ketemu lagi guys dengan channel Nobunaga Katana. Kita main lagi PB sore hari yang indah ini. Semoga nggak hujan biar nggak nge-lag. Bagi yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di share, di komen, di sawer boleh ya. Oke, kita pasang musik dulu biar nggak bosan. Biasa. Musik. Kok nggak hidup, Gus? Anjay. Kok nggak hidup dia? Musik deh. Nah, musik udah hidup guys. Kita mau login PB. Kita matiin dulu layarnya. Oke, guys. Yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di share, di komen, di sawer. Oke guys. Aduh. Anjay. Dance to me. Oke guys. Bentar dulu. Kita atur dulu live-nya. Oke nice. Sudah bisa login guys. Sip. Yang nonton jangan lupa di like ya. Subscribe. Berapa bos? Apa 3 ya? Wah itu dapat 3 juga sama. Kok basi. Coba ya. Alright, let's try. Headshot. Chain headshot. Oke, buset. B katanya. Wih, gak mati gak tuh. Anjay. Bokong gak tuh. Teman aku pada banget semua nih karena bokong kali. Headshot. Ya ampun, nembak kemana aing? Weh.
Ya ampun, bisa apa ya kena nggak tuh? Helmet protection. Ini Gus, terus 9 Gus. Yang satu Gus. Apa? Yang satu terus ya. Helmet protection. Penuh. Masa? Itu terus satu. Masa apa ya orang? Headshot. Walah. Bokong ini terus dari atas lah. Headshot. Helmet protection. Helmet protection. Headshot. Bisa kena aku. Headshot. Chain headshot. Waduh. Langsung AHS dah tuh. Headshot. Kuranginya. Headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Bokong lagi. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Ini harus kasih. Ada Reko, ini anjing. Headshot. Chain headshot. Ada Reko, Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Aduh, kok satu tim aku. Chain stopper. Headshot. Triple kill. Red team win. Kita nempelin lagi. Oh, Sini, Gus. ntar ya. Gimana? Terus bilang, mengapa semua terjadi? Biasalah. Tuh. Oh my god. Yo, yang nonton yang 4 like ya.
Jangan langsai saya. Biasa lah. Sampai bawah. Okay, let's go. Go, go, go. Headshot. Bukan. Dulu ya kena. Helmet protection. Go, go, go. Headshot. Woi, Chain headshot. Tidak. salah kanannya. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Nyayur. Nyayur lah. Headshot. Yuk, di komen yuk. Nonton di Go, komen go, yuk. go. Jangan saya tutup mati tadi kan. Jangan jay. Yang kena mati itu aja yang jatuh. Langsung AS gak tuh? Siapa ya? Pakai dua dulu. Headshot. Sakit-sakit banget ya di badanin ya. Double kill. Helmet protection. Lelah. Atau pasti situ dia. Sampai bawah. Helmet protection. Sampai bawah. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Belum pasti. Wih, gak kena. Yang sesungguhnya. Headshot. Chain headshot. Ada bola amat jago tambah. Ini 9 darah ya, Gus. Chain headshot. Terjawab. Dari mana dia? Ya ampun, di situ nggak lihat aku. Udah turun asu. Chain headshot. Nyayur.
Chain headshot. Headshot setnya. Chain headshot. Kaget ini. Ya ampun, nyangkut di teman sendiri. Kemana temen aku ini? Kok malah dihalangin aing di jalan. Headshot. Chain headshot. Ada yang mau bokong nggak tuh? Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Peng, kita peng, pang, pang. Go, go, go. Woi, dari kanan dia. Kemana? Kau keluar. Oh, dari situ dia tengah itu. Walah, malah dari situ nembak. Helmet protection. Go, go, go. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Lompat dulu. Go, go, go. Nggak kena nggak tuh. Kena spa. Badan lu sakit sekali. Bener Jaya. Gila, banyak kali nembakin aku loh, aku keluar loh, bangke. Headshot. Wah, Chain headshot. gila rata. Walah, 2 biji nggak tuh nanti? Helmet protection. Itu dia tuh. Headshot. Orang nembak badan semua ya. KCL. Helmet protection. Wah, Helmet Waduh, protection. askar ini. Kacamatanya hilang loh yang kemarin dulu tuh loh. mana ini? Headshot. Bokong lagi. Wih, banget kamar yang terkena. Kosong terus kita set ini.
Uruy. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Nggak senang dia. Blue team win. Anjay. Ah, siap, absen abang. Oke Miko, login nggak kau Miko? Sini, sini, sini. Sini kamu pajar RR sini loh. Ini musuhnya RR apa RR semua. Sini Miko, kalau kamu mau main RR sini. Ini musuhnya RR semua. Anjay, anjay selewew ya. Live nggak kau? Ratataratatatat. Malam aku bang, wih ngopi-ngopi lah. Alright, let's move out. Malam, oh ya dari siang sampai malam lah main tuh biar enak ya kan. Aji itu Miko kayaknya. Kan bukan acuy. Ini yang live kemarin di Facebook itu loh. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Jongkok pula dia. Tes, oke semangat abang, thank you Miko. Lah apa sih ya? 150 ya? Ini kan Chain headshot. Kenapa? kena ya nembak. Tadi coba kena kenapa? Astaga, pakai helm nggak sini aing? Chain headshot. Chain headshot. Apa nggak itu? Walah, nggak pakai helm pantas ya. Bodoh. Helmet protection. Aduh, di situ kaget aku juga di muncul situ deh. Tidak enak ya. Mau live game lain dulu abang, bye bye. Oke, game apa kau live? Oh, bukan game PB doang kau live. Helmet protection. Rame ya, Helmet protection. anjay. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wih, ayur deh. Chain Wih. headshot. Tapi nggak tahu. Gimana ada ini dong? Lah, masih gede-gede. Ya bang, ditagih dulu sama bocil. Astaga, gimana apa? Gimana apa emangnya kalau main lain itu? Sumbel, Headshot. sumbel. Wah, malah dari situ dia nembak. Headshot. Helmet protection. Wih, Badan bang itu. gua kalau situ. Aduh, Go, go, go. Headshot. Mati lah ya nih dari kanan. Chain headshot. wah yang mati bos. Ini kan. Bukan kau itu Miki. Astaga, robotnya sama. Stumble sama Roblox. Oh iya, Stumble benar kau bilang. Go, go. Helmet protection. Headshot.
headshot. Dari mana itu? Walah. Wah, kan BC tuh ketoprak. Dia itu yang serem cuman. Pam 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 pam. Helmet protection. Headshot. Gak kena, ya ampun. Chain headshot. Tim aing. Headshot. Target Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Sorry. Kabur dulu lah. Gak kena, anjing. Dia ngumpet curang. Asik. Ayo semangat hidupku, ayo. Headshot. Gak kena waktu. Chain headshot. Chain headshot. Kabur. Mana nih? Kabur dah. Saudara dulu. Chain headshot. Yusuf ini belakang buat gua. Chain headshot. Chain headshot. Kok nggak tuh? Kiri kanan oke. Anjay, kelas. Ini semua tim air. Chain headshot. Nah, yuk air. Alah, malah megang pisau gak tuh? Ya ampun si pisiku nih. Ada depannya ditembak. Ampun, aing dah. Helmet protection. Karakter ada dua itu yang kayaknya tuh. Oke semua udah. Masa sih? Bahkan aing sendiri karakter kayak gini aja kayaknya. Ada dua. Kok megang pisau sih aku? Headshot. Chain headshot. Waduh. Oh, di situ dia. Protection. Dari mana itu? Bisa kena. Chain headshot. Alah, dia ngetik. Kecil aja ya. Anjay, jelas. Chain headshot. Wah, di kanan dia. Chain killer. Headshot. IPB nabrak-nabrak dulu nggak seru. Chain headshot. Chain headshot. Salah Kok lagi. pula dia. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Alah, Chain headshot. Jongkok pula dia. Helmet
protection. Dapat. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Astagfirullah. Waduh, raminya oi. Ini nonton jangan lupa di komen ya. Di komen, di like, di share itu. Headshot. Chain headshot. Aku mati maya mulu ini ya. Iyalah, kan ayo pakai cheat lock. Gelok pula asu 13-2. Ada 2 robot kayak kau sih. Chain headshot. Iya. Headshot. Saya bingung yang mana yang benar robotnya itu. Duh, 60 nggak ayo udah ngekill. Helmet protection. Nangkep mulu ya PP ya, semua orang. Chain headshot. Masih kedip-kedip ya, oi. Headshot. Biasalah. Tembak. Headshot. Coba jongkok deh ya, aku jongkokin nanti. Oi, raminya. Red team. Ayo Oe. akhir batu. Oe, anjay kelas level. Aduh. Pegang aja, oi. Bukan rumahku ini, pegang aja. Kasih. Ubah. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Hour. Anjay. Postam lasam. Pegang aja. Sampai bawah. Ini siapa yang pakai forsam ini? Udah. Gila. Kumpul semua anak katana. Anjay. Rede jak. Anjay comeback. Nah. DS ya, DS. Nang ada sambo. Apa ada? Last tahu. Uwe. Pew. Dari itu dulu lah. Ini Headshot. udah nggak bagian kill. Helmet protection. Anjay. Jongkok dia. Go. Siapa yang pakai forsam ya? Headshot. Sandi kan? Randi. Doi. Ih, kagak ada yang mati. Oh. Go. Dengan cinta
protection. Chain headshot. Gak headshot ya. Helm ya? Chain killer. Nice shot. Wah, kelihatan pula aing. Go, go, go. Buru hokinya dia. Puasa udah lama. Gila baru main udah dua lagi. Detak. Go, go, go. Asisku udah banyak kayak ini ya. Headshot. Wih, dari jauh bagus. Takkan pernah. Go, go, go. Wah, ada teman satu pun nggak. Wah, apa gitu loh. Nggak kena. Dari situ ketawa batu kurang ajar. Helmet protection. Duh, kena aku deh. Walah. Oh, di situ dia di markas. Helmet protection. Headshot. Kena pula lah. Go, go, go. Gak kena Headshot. Go, go, go. Duh, enak kali dia mau dari situ nembakin aku. Aku nggak lihat dia. Nggak lihat dia tuh. Go, go. Headshot. Nggak mati om. Chain headshot. Chain headshot. Badannya ya. Detak. Lah si John. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. parah, rakin katanya. Wah, di badannya nggak tuh, suaranya Protection. kayak suara beduk nggak tuh? Go, go, go. Yang bertiga ya. Headshot. Wih, layarin aja tuh Mati kalau kedip nggak? Go, go, go. Headshot. Si sayangmu. Lah ampun nggak kena dia. Helmet protection.
Baas. Headshot. Duduy. Helmet protection. Kamu kali. Helmet protection. Sakitnya di badan, woi. Duduk tembakannya. Jongkok lagi dia. Helmet protection. Ya ampun. Bisa minus saya anjing. Dikit kali pun tim kalian. Gak kena pun. Oh alah. Orang juga udah pada mikir kali. Ya siluman semua ini. Sakit bro. Di badan ini. Badan dengan siapa ya? Siapa tuh? Hah? Udah ada yang badan itu. Minus ya? Ketupat basi ini gila kali loh. Lo pakai gitu aja tuh orang main. Ngeri ya? Bangsat. Wah alah kena bokong lagi kan. Aduh parah minus saya. Tahuan sudah. Chain headshot. Itu banyak kali ya. Protection. Chain headshot. Bisa berapa ya? Walah. Weh si John. Anjing, minus 5 aing. Doang deh semua. Chain headshot. Chain headshot. Aduh, ini reload aku Gus. Aja. 3 orang ya. Headshot. Wih, baru 2 keluar. Taruhannya. Chain headshot. Minus 1 aing. Anjay. Gak ada yang mau ready. Langke. Zain lapor Pak, like mendarat. Oke Zain, thank you Zain. Ih, dapat panglet kayak Panglet, iya dari box. kok bisa? Iya, box yang deluxe yang macan tuh yang Hah? iya, Bisa? dari Di buka mana? box. Oh, pakai tak maksudnya. Heeh. Oh alah, pikir Oppo kali ini. Oh, pakai sistem spam bom aku tadi bangsat. Aku juga. Anjay.
Tim kalian sepi kali loh. Okay, let's go. Go, go, go. Wah, udah nggak bokong aku. Anjay. Headshot. Ah ini. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain Ih, gak headshot. mati dia. Sumpah udah raya Gus. Aduh, kena tembak lu. Badan minta belakang di badannya. Go, go, go. Ya. Yes. Gak kena dia. Helmet protection. Ini belum selesai ini. Walah. Bisa kayak gitu dia. Go, go, go. Ada di situ. Mana aja. Yakin emang kagak kena ya. Wah, 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 wah. Widih, lari ke kencang kali. Wih, gak kena di ski tuh. Anjay. Protection. Ya ampun, minus lagi aing. Syawal, tenang aja. Chain stopper. Tuh, ketoprak basi itu. Di situ dia. Ada backup ya? Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Oh, jongkok dia. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Nggak kena dia. Helmet protection. Helmet protection. Oh, oh, oh. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Astaga, kagak kelihatan sih Ran. Chain headshot. Helmet protection. Helm doang. Chain headshot. Teranding minus paru. Headshot. Helmet protection. Dari situ dia. Aku fokus ke kanan. Om. Ada yang backup ya? Oh. Headshot. Chain headshot. Kagak kena deh. Chain headshot. Alah.
Bagus tamat pula gitu. Aduh, karat parah tuh Jaki. Helm doang tuh ya Jaki. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Lah rata tanah boro ya bahkan nembak jelek ya. Alah, kedip pula di situ. Helmet protection. Ini juga pula di situ. Headshot. Bor lah bor. Waduh, pak pula ya. Headshot. Di kanan lagi nabrak. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Bit. Tuh, udah mati tuh. 1000 helmnya lepas mulu. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Di situ pula udah ngeker aku dia. Headshot. Lah, balik pula ke Stamar mau aku bokong. Anjay. Angkat. Lain kali jangan pegang pisau ya. Gitulah. Headshot. Terus si John. Chain headshot. Chain headshot. Apa lagi nih? Chain headshot. Chain Wah, headshot. Alah, ada di situ nggak Blue tuh. team win. asis mulu 25 asisnya. Anjay. Forza siapa? Siapa ya? Oh. Apalah kau nih Gus gila Agus. Kalau si Jaki kan udah tahu.
Gas. Ya, Hah? banyak gas kata dia tuh. Tebel kan? Kenapa? Wah, 3 baris ya ketoprak. Apa katanya? Gas kata Kagami. Kan abang gas-gas aja. Nanti minus. Sok-sokan pula gas. Nggak gila kali itu. Oh, gak kena dia. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Tenang ya. Rata lah mereka. Si Ketoprak di kanan pula. Iya, makanya bang rata lah mereka. Paling berat tuh ketopraknya itu, musuhnya itu. Kan udah edit lah. Kalau yang lain mah, aduh. Yo, yang nonton jangan lupa di like ya, sama di subscribe ya. Headshot. Emek diprotek. Wah, Nah, apaan sih sebuah kali asap. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. gak kena. Astaga, nembak apa sih aku? Iya ampun, nembak opo iki. Protection. Headshot. Walah. Helmet protection. Waduh. Kena bokong. Headshot. Lap tuh ya, lihat aku ya. Chain headshot. Dicampain orang semua. Anjay. Chain headshot. Helmet Walah, protection. kedip. Gatal pula hidungku. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ramenya, oi. Greetings to the world. I'm the one big gang still alongside Skrillex. Headshot.
headshot. Chain headshot. Oh, Holman. Jaki musuh Jaki ya? Tahu dia nggak kebagian kill kan di sini. Protection. Chain headshot. Kau banyak-banyak aja kerja kau, Gus. Iyalah. Iya, pakai dual, jangan di bawah kau mainnya, main atas aja. Mana ada ya pakai dual? Pakai K1. Daripada ngakon lagi sama aja. Ini K1. Lah. Oh, iki. Helmet protection. Semangat guys. Chain headshot. Dual itu. Minus semua sana loh, kecuali Jaki loh. Airnya bagus itu yang kita toprak. Anak FM ya apa? Anak FM tuh rata-rata bagus-bagus. World, vice the one big Godzilla lang sa script. Them for no. Oh, Ooh-wee. Headshot. Protection. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Win. Ini semua kan mereka. Sampai bawah. All right, let's move out. Paupat di kanan tuh. Woi. Belum apa-apa udah mati aing, udah maju aja dia. Headshot. Chain headshot. Wah. Jump shot ya. Gila lu. Apalagi makna. Headshot. Aduh. Headshot. Chain headshot. Protection. Buset, takut benar badannya. Aduh. Wih, bikin. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot.
headshot. Helmet protection. Aduh, bisa gak kena pula. Why. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Wah, reload nggak gue? Helmet protection. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Alah, Gak keluar dia. tuh iya. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Kena nggak tuh? Malah di atas satu. WP siapa sih? Headshot. Wah, itu ada di kanan itu, oi. Banyak kali nembak. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Alah, WP siapa lah itu? WP dari mana? Helmet protection. Kurang minyak, oi. Helmet protection. Walah. Headshot. Chain headshot. Tembak. Atur Sakai Mai lah ya. Bisa nggak tuh? Headshot. Wih. Apa sih tipsnya ya? Chain headshot. Chain headshot. Ih, tebel kali kepalanya.
like-nya. Mana sih orangnya, ya ampun. Nggak kelihatan lah ya, saking banyak asapnya itu. Bangsat, bangsat. Jauh kok dia. Dat. Red team win. Ini orang ready. Ready lah ya. Ini anak katana semua nih, Licon, anak katana. Ana beda lambang. Mantan, gua kan mantan. Anjay, kelas. Sik, pasang sik lagi habis usinya, kok nggak ada dia? Apa feelingnya? Anjay. Jika kamu lagi dengan For me. Party people in the area. Let's get to the party. One calorie mixing club. Okay, let's go. Go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Go. Tapi cuma masih pistol. Wih, bergonta ini. Flashbang ya. Flashbang. Anjing di flashbangin aja. Bilang. Ketoprak, ngeliat aja ketoprak. Chain headshot. Aneh. Chain headshot. Flashbangin enggak ya? Goblok. Dari dulu sih itu ya. Apa? Woi, mokong, aduh. Anjing. Dari kanan. Nggak ada.
ketoprak ngebes aja. Iya, dia pinter mainnya. Kayak estetik itu deh cara mainnya ya. Oh, Oke, gitu nggak aku. Dapat badannya. Kanan gua. Shot. Chain headshot. Chain headshot. Telepon. Chain headshot. Helmet protection. Dia doang yang ngeri sebelah itu. Yang lain minus semua loh. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Sampai habis peluru bagota tuh nembakin aku. Anjay. Tari rock. Tari rock. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Nice. Makan kau. Lala. Ih, sakit kali pengontang. Woi. Kanan, kiri. Oh, mati sama Jaki udah. Tuh, asyik. Gak kena. Helmet protection. Wuih, gak kena gak tuh. Ding. Manjat-manjat lah kau Gus, itu gunanya kau pakai luar Gus. Berat ya aku pakai Chris. Nah, mau pakai kris kotok-kotok mama. Cobain. Masnya itu. Wah, ala nongol langsung bencana. Badan dulu ya musuhnya suwe. Helmet protection. Kena terus saya anjay. Kira anjir. Pelornya pada nggak habis ya. Manjat musuh juga nggak ada ya. Headshot. Chain headshot. Tidak kena kali saya. Walah kanan kau teropak basi. Headshot. Kanan dia. Aduh. Agak. Udah kena dong. Loh. Headshot. Sakit banget badanin. Headshot. Tau. Chain headshot. Ya ampun, bisa kayak pecah nggak tuh? Bangke. Red team win.
Biasalah, hapus air matamu. Bawa sial. Terus barong tuh ya. Gak pakai, oh pakai topengnya. Siapa? Siapin nggak pakai topengnya. FC ternyata. Now greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside Skrillex. Our. Ooh-wee. Owi, salah bukan our. Owi. Okay, let's go. Protection. Itu santai lo mainnya lo. Wah ampun. Ah, aku yang kena enggak tuh. Wah ampun. Gila, gak ngerti lah aku anjing. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Tuhan. Chain headshot. Kena dia. Ya ampun, nggak kena dia. Topak basi, topak basi. Ih, gila. Bagus sekali ya ini ya. Pas sekali ya ini. Headshot. Chain headshot. Cepat. Chain headshot. Keren. Aduh. Asu. Headshot. Itu karakter nambah apa sih karakter sama itu? Helmet protection. Chain headshot. Dibadanin nggak tuh? Kanan. Kemana lari bersaing? Headshot. Ih, nggak kena. Hati cinta. Kena ya, jongkok ini aja loh. Headshot. Chain headshot. Wah, pasti kedip-kedip dia. Om.
Triple lama kali itu toprak. Salah kena lo. Aduh, siapa sih itu? Aduh, kena badan orang itu, senggol-senggol nggak bisa gerak gitu. Firly itu suhe. Si fire lagi. Headshot. Oh, dimarkas aja dia. Ah, elah. Headshot. Ya, senggol lagi ya. Chain headshot. Walah, megang pisau. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain killer. Ya ampun, sekarang tuh rame itu nah, oi. Headshot. Headshot. Anjir. Wih, jadi dia. Protection. Headshot. Senggol nih. Chain headshot. Toprak. Helm mulu Chain ya. headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Blue Hey. team win. Hah? Enggak. I think I'm going dumb. 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 I think I'm going Down. Wih, udah 95 juta 800. Bentar lagi loh, 96 juta, 100 juta. Ya hero. Aduh, takut aku. Emang berapa yang naik ya? Hah? Naiknya berapa? Cepet. Pe. Maaf lah, naik lah. DS, DS.
Habis ternyata darahku yang sas plus 10 anjing. Kok sas 25 pikir raya darah ya? Habis ya, ada nggak? Ada di pasar kuliah yang 5% kemarin mana? Mana ya? Up. Ini lah. 5% nggak ada. Yang 10 habis deh. Yang gratisan. Down. Asik. Bentar lagi ayah mau mandi. Mana si Acuy? WA lah dia. Besti kau itu. Стреляй, папа, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Udah ready orang ini satu plan ini. Ready Gus, kawaran nih Gus. Hai, rata gak Gus? Air laran nih. Bah, baru sadar kalian gas-gat. Bagaimana? The party people in the area. Let's get to the party. One Color Remix Club. Performance. Win it. Mau join? Mau jadi. Nah. Ada 8X katana di sini, udah gabung. Untuk apa lah pistol ini ya? Nggak ada artinya pistol ini nggak. Diskon pula ya nggak Gus? Jelek pula warnanya. Main DRB. Jelek. Pam. Di John nggak ada keyboard. Apa nggak ada keyboard? Kenapa sih John? Kata si Pandi Kenapa sih John? nggak ada keyboard. Kok bisa? Oh, nggak tahu itu, tanya tuh si Randi. Cat putih. Enggak lah, nggak mungkin lah. The party people in the area. Let's get to the party. One Color Remix Club. Performance. Win it. Beach. Ta. Lah keluar. Sudah keluar.
Blue team. Anjing. Nggak jelas dia. Keluar. Eh? Keluar ya. Astaga. Okay, let's go. Go, go, go. Headshot. Las ya, las. Chain headshot. Triple kill. Padahal gue. Tolak. Bingung kan? Tembakan mana? Ada si Jaki di situ, di sini ada kau. Mana Jaki? Siapa Korsam? Headshot. Ih, kagak kena dia. Chain headshot. Chain headshot. Telur abis bodoh. Chain headshot. Mau nembak si utama aku ada si Radi di situ. Headshot. Ih, kagak kena kendes ya. Chain headshot. Kejar si Randi. Go, go, go. Astaga, di kiri sih gue. Headshot. Tunggu, gak kena Jinjer itu. Helmet protection. Oke sayang. Ganti lo baju nak. Go. Makan habis itu nak ya. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Nah, bagus, aku mau nembak yang itu Gus. Bang Tobo Raya. Go, go, go. Wah, kamu jadi semua nggak tuh? Ih, Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wih, Rania, ber. Protection. Oke, yang Nyai Raya ada lagi ya, thank you ya. Wih, ada lagi Nyai Raya loh, siapa tuh? Anjay. Nyai Raya nih. Aduh, nggak kelihatan. emang ada notisan? Ya kan Ayah kan pakai HP, buka ininya. Kan monitor Ayah itu buka yang itu. Headshot. Chain headshot. Wih, kamera kau Gus. Chain headshot. Chain headshot. Nah, situ sekarang ini. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Anjing!
mokok gak bangsat. Dapat 2 orang lumayan lah. Headshot. Chain headshot. Triple kill. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Mokok nggak kena nggak tuh? Helmet protection. Bokong siapa? Mokok yang robot itu. Robot pakai kotak-kotak dulu. Headshot. Wah, dapat juga. Chain headshot. Waduh, Jiner. Kayak orang Korea, Jiner. Go, go, go. Bagus. Helmet protection. Ini zona ini ya. Sejak ini. Go, go, go. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Tuh, Chain headshot. bagus dia. Anjing. Weh. Headshot. Nggak ada di situ Randy ya, ampun nggak lihat anu. Go, go, go. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Sampai Hanya bawah. tembak dari belakang aku. Go, go, go. Sabar lah ya, mau bisa nembak orang. Headshot. Ah. Go, go, go. Headshot. Chain stopper. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Nyayur nggak ya itu? Lah. Nama gue siapa? Halo juga, nama gue siapa? Jangan lupa di subscribe ya. Aja namanya. Headshot. Kelas. Anjing bagus. Hai. Protection. Go, go, go. Headshot. Double shot. Kita kayak tadi. Wah, nggak kena nggak tuh. Oke. Oke, siapa namanya? Jangan lupa di like ya, di like bisa komen ya. Duh, si Popsam. Ya ampun, kemana sih Mos Aing? Buset, headshot. Siapa namanya? Hujan le, adek, sayang papi. Sam. Waduh, si Jak. Nah, kurang logam minus. Protection. Lu berisik tai katanya. Apa mau Jaki aja yang main berdua nih lo? Anjay. Headshot. Chain headshot.
bisa yang ngomong ya. Chain headshot. Anjing, gak kemarin nama darah Gus, bangsat. Aduh, 60 ya gila. Win. Siapa namanya, di mana rumahnya? Iya, siapa namamu, di mana rumahmu? Boleh. Jangan lupa disawer, itu sawer dulu. Ada orang berapa sih udah nyawer aing? Oh, bapak namanya, anjing. Oh, bapak namanya, anjay, 10.000 nggak itu? Dikit kali om, nyawer aing 10.000. Aing, wing. Jack. Akil Fiel. Oh, Akil Fiel. Wah. Akil. Akil. Wow, Akil Fiel lanjut. Ada pula yang gini aja. Kelas. Jantung. Siapa sih namanya? Nama gue siapa? Siapa mau lo? Kasih tau sama gue. Ngelek ya? Headshot. Double kill. Kau mau bokong, ayo bokongin kau. Go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Makin terus. CSGO bang, apa CSGO tuh? Wih, CSGO nggak tuh? Apa CSGO Gus? Tahu? Game kah? Iya. Dari SGO. Kenapa ya? Ada yang komen di Facebook aja, CSGO namanya nggak tuh? Apa kayak itu? DJ kah? Game tembak-tembakan juga ya. Ada CS, ada cheatnya itu. CS nggak ada lah. Nggak tahu sih. Tahu. Kayak CS ya? PS ya? Iya. CS. Counter Strike. Alkiel, oke Alkiel, thank you. Jangan lupa di like Alkiel, emang kau ya. Udah mabar sama aku terus kau ya, jangan kemana ya. Penting syaratnya satu, jangan nge-cheat aja di game diamond ya. Nggak kena anjay kelas. Itu mabar apa? Itu mabar ini mabar main tembak-tembak namanya. Mau lepek gue ya. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. PB bukan PB ini apa? Counter Strike. Chain headshot. Anjay Counter Strike itu ya PB lah. Main tembak-tembak namanya, tembak. Anjing! Kenapa kok gue bacot aja deh anjing? TZ katanya. Ya.
Raminya di kanan itu. Back, cemas kode, dek. Headshot. Alah, ada di situ nggak pancang itu. Anjay, kelas, level. Ih, tim aku. Headshot. Chain headshot. Aduh, sakitnya di badan ini, krok. Chain headshot. Oh iya, chain headshot, double kill, triple kill. Main sini lah. Siap nomor ya. Headshot. Oh, Samar. Aduh kau. Jika kamu Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Apa ini first? Chain headshot. Chain headshot. Anjay. Kaget aku si Randy. Go. Headshot. Udah, udah nggak. Helmet protection. Marah si Jaki. FB jangan ke aku anjing gitu. Penjaki. Udah, enaknya dia. Headshot. Tak kena. Double kill. Headshot. Alah, di situ Kapten John. Headshot. Chain headshot. Udah. Ramai kali belakang itu, Pak. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Alah, si Randy. Flashing 2 kali gue. Nggak bokong nggak tuh. Helmet protection. Nice, Jaki. Headshot. Sakitnya. Flash tuh tap doang anjir. Chain headshot. Chain headshot. Wey. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Mereka. Ih, rame kali. Red team 50 lagi ayah. Anjay, kelas lesot. Adew. Habis loh senjata yang abal-abal itu loh, enak pakai situ.
Ten 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 ten. Dance to me, oh. Kenapa si Randi nih? Itu dia main flashbang si ND. Biarin lah. Readyin Gus. Ayo mandi bentar. Readyin aja. Dia gimana? Tombol off ya. The Pacific Media Area is going to be party. While the remix club performance in Netflix.
Aduh, gila, bener. Gus Tamar. Gus? Oh, Gus Tamar ya. Oke. Enggak habis mandi cara masukan. Salah ya. Oh, ada si Jack. Komen Jack. Okay, let's go. Go, go, go. Headshot. Performance remains. Go, go, go. Headshot. Wey. Udah selesai mandi ya PPL. Headshot. Chain headshot. Eh, Helmet protection. Go, go, go. Headshot. nggak kena. Go, go, go. Go, go, go. Headshot. Warah, hurra. Gabriel tes, oke Gabriel. Jangan lupa di subscribe ya Gabriel. Yang mana capu Gabriel? Oke, ya. Gak kena, gak tuh. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Bang nggak tuh, goblok. Helmet protection. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Go, go, go. Headshot. Tuh. Yuk, nonton di komen yuk. Di komen di like ya. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Anjing dari market dia. Helmet protection. Go, go, go.
Chain headshot. Siapa tuh di DS? Helmet protection. Oh nya. Ah, main sudah lah. Helmet protection. Main lagi. Helmet protection. Bokong aku. Main RR biasa. Headshot. Tidak kena. Double kill. Nah, bang nggak aku? Kau masih kau belum luar ya? Wah, kena nggak tuh? Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Hebat aja kau Randy. Helmet protection. Bentar aja lagi udah agak tetu ayam. Headshot. Chain headshot. Wah. Aduh, yang jati udah 62 gak tuh? Jati. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Blue team win. Kenapa? Bentar. Kegedean suara ininya. Kenapa ya? Nggak ada? Nggak ada Jeko. Lagi hujan tempat ayah nih, jadi berisik. Kemana? Gak asik ah. Lah kok nggak kerja? Boleh gabung Discord gak, Bad? Boleh. Gabriel yang mana Gabriel caranya? Kenapanya? Lo kok bisa kayak gitu? Enak kali kau. Oke itu. Oh udah, sini join aja. Wah, anjay. Penuh kah servernya? Anjay. Iya anjay, senjatamu itu gila. Wah, anjay selemer. Kau nggak beli yang ini? Nggak beli Battle Pass? Oh, nggak apa nggak sini.
Gila. BBM aja dong, BBM yuk. Mau BBM nggak? Serius ada? Pakailah beretamu, anjay, kelas, level. Dah, nggak makro aku. Kalau nggak makro, kalau nggak pakai contoh gini nih, kita halo Nia detektor itu anak lama itu, Randi ya, iya Bang Randi bilang gitu. Sampai bawah. Anjay. Boleh, bebas ini, bebas. Biasalah. Sampai bawah. Sampai bawah. Lagunya nih sampai bawah nih. Oh, itu nah, dipanggil. Apa Om? Na 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 na. Anjay. Pam 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 pam. Anjas awur. Ya salah. Absen dulu guys ini. Kalau nggak bisa makro nggak usah nyak, sayang baretanya. Cari yang sehari aja loh. Takutnya kau nggak main, baretamu sayang, terbuang sia-sia gitu loh maksudnya. Tapi ada kan kris permanen kau? Oh, ada kan kris permanen? Anjay. SC permanen. Iya, lumayan. Pisau ya, pisau. Ayah udah sama karakternya. Ayah udah dapat karakter nih. Kau karakter kan udah dapat kan? Enggak, kau karakter yang cowok dapat kan yang permanen ya? Kalau kau beli 110 cash, kau dapat permanen cewek, namanya nih Sor Keres Hide. Iya. Iya, dapat robot permanen gitu. Ini ayah udah dua permanen. Kalau si Nia udah dapat yang bersekapnya udah dapat kan? Ini ayah dapat lagi, nah ini permanen. Senjatanya, pisaunya ayah udah dapat 2 permanen. Nah, X Braseker sama Sor Ceres One permanen. Udah level 44 kalau nggak salah. Ya ayah kan main terus. Yuk ready yuk. Ayah kan main terus. Makanya itu kalau misalnya pagi, siang, sore, sebelum kerja itu boleh main. Iya, masih
Di base-nya ya? Udah rata sama Randy. Anjay. Cintaku pasti. Let's go. Anjay, kelas. Mission success. Anjay, level. Om DS om, sini om lah kayak gitu. Wah ampun. Udah kena bom ya, kena ini lagi. Ajar terus. Terus depan. Aduh tuh, aduh. Kalau kau masih ada bom, enak kau bom tadi. Masih ada bom kan padahal kan? Majulah John, ya ampun John. Nah, nice. Di mana satunya? Perpus. Walah kena ajar semua dia. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey. Headshot. Sakitnya om. Double kill. Iya. Dari maju aja. Ayo takut bokong dari BC ini loh. Hey. Sector clear. B. B. Lah kemana dia sih? Headshot. Nice. Down. Mission Down. All right, let's move out. Anjay deh, kelas. Fire in the hole. Team, fall back. Fire in the hole. Biarin. Waduh, rame ya? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Aim point. Aim point. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, ampun bisa kayak gitu aku mainnya. Geblek. Salah.
ada teman Suarnet mau main sama kita? Mabar kah? Mabar sama kita, temanmu Suarnet? Together. Enggak. Fire in the hole! Team, fall back. Suruh belilah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Apa tuh? Nice shot. Enemy spotted. Double kill! Nice shot. Headshot! Wah, ampun, BC. Anjing, kaget aku. Sudah. Hey! Affirmative. Hey! Nice, jago AWP-nya. Mission success! Alright, let's move out. Habis nggak tuh musiknya? Anjay. Sabar kok majunya. Ada WP itu. Nice shot! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Anjay! Gak kena. Terus itu. Hah? Bisa pecah kepala aku pula. Goblok. Ntar pasang musik lo. Kau jangan masuk di apa sih sumber daya ini. Jangan apa sih mau aku bilang tadi? Jangan maju ke BC kayak gitu, orang rame kayak itu mati lah kau. Meninggoy Fire in the hole! kayak itu. Fire in the hole! Anjay kelas. Bisa makan ayah lapar. Fire in the hole. Nice nih ya. Fire in the hole! Headshot! Wow. Habis langsung kena darah ya nggak tuh. Udah tambahin darah dong. Udah tambahin darahmu. Fire in the hole. Chain headshot! Woi, dari mana? Oh. Ambil RR aja, Bion. Si John mate, si John quick. Masang balet kayak gitu, selesai lah dia. Okay. Kalau mau maju dari A itu aja, nggak usah dari BC. BC itu pasti udah dipantekin sama WP itu loh. Gak usah majuin itu. Fire in the hole! Nice. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Protection! Wih, hit itunya. Ajar ya, hit itu. Ini dah nah. Ah, udah. Udah ditambah. Ah, ini takut kaca-kaca ini loh. Fire in the hole. Fire in the hole. Iya, di kaca-kaca itu loh.
Dapat 2 lah ya, asik. Fire in the Iyalah. hole! Fire in the hole. Hey, Stick together! fire in the hole. Fire in the hole. Wah, gak kena. Bodoh. Aku yang AS gak tuh. Walah, OA babi ini emang. Gak enak kali OA ini. Batu ajon. Ini lama kali mau bokong nih orang. Bomb has been planted. Mau bokong lama dia. Udah tuh Pak Discordnya. Yang mana? Bentar. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Get in! Oh, Nando. Fire in the hole! Fire in the hole! Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole. Udah aku invite. Di mana masih kau? Fire in the hole! Fire in the hole! Mas ini ya. Habis nggak darahmu? Oh, Fire in the hole. anjing sakitnya. Astaga. Mission Walah. Walang keke, walang keke. go. Udah bocor A-nya. Coba NAWP di tempat kita ini. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, ampun HS aku nggak tuh. Hoki kali dia loh. Nggak HS tadi, menang tadi. Kena bokong. Ya, ayah, ya. Red team win. Oke. Pegang RM lu nya, ayah makan bentar ya, bentar aja. Cut ya. Aduh.
kok lock roomnya ya, anjay. Hah, kenapa kok lock roomnya? Kok di lock roomnya tadi? Hmm. Iya, iya. Apa sih? Kenapanya? Hah? Kenapa? Enggak, lumayan tadi mainnya kok. Duit. Lama kali si Zaki nih sholat ya. Makan jajan apa kau? All right, What? let's move out. Apa? Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, aku HS gak. Fire in the hole! Roti bolu apa? Enak kah roti bolunya? Wow, selevel. Senggol dong. Ini orang dua ini apalah coba. Lurusnya, nggak mati dia. Yo, yang nonton jangan lupa di komen ya, di komen, di like, di subscribe, di share. Okay, let's go. Lama kali kau makan ya, cepet lah. Fire in the hole. Anjing kena spam pula gitu. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wow, AWP tuh.
Ih, nge-lag aku, bah. Nge-lag aku. Dalam B dia. Bomb has been planted. Nge-lag aku lah. Walah. Hujan tempat ayah. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Anjay. Fire in the hole. Chain headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Triple kill. Speed. Chain killer. Headshot. Speed. Cover me. Weh, gak mati pula dia, bah. Oke, Koko. Bomb has been Salah aku planted. cari musuhnya. Anjay. Ya. Belum saya kau makan. Bantuan lah. Ini musuhnya nih cupu-cupu. Musuhnya temannya nih. Anjay kelas. Enak. Biasalah. Mission success. Na, air mataku, aku terpenuh ada di peluknya. Biasalah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wih, gak mati gak tuh? Wih, hit kali darahmu itu. Fire in the hole! HS pula ayah babi. Fire in the hole! Fire in the hole! Oe katanya. Fire in the hole! Oh, nyangkut dia. Air apa? Oh, Om Sabu. Anjay, kelas. Om Sabu.
Narkoba kah dia? Oh, laporlah ke polisi biar ditangkap dia. Anjay. Enggak lah. Canda-canda aja kok. Nice. Nice. Hit darahnya. Bam 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 bam. Awe. Okay, let's go. Fire in the hole. Mampus. Fire in the hole! Nak nggak kau spam aku kau anjing. Ay, bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole. Nyangkut pula di orang ini. Babi kau nih. Wih, gak mati pula. Nyangkut badan dia nggak tuh? Goblok ini. Fire in the hole. Ya salah. Yo, yang nonton jangan lupa di komen ya. Di komen, di like, di share, di sawer. Di sawer boleh, di komen boleh, diapain boleh, serah kamu lah. Dikitnya darahnya. Yuk. Jangan lupa di komen ya. Ayo Nyak, main ya. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Hey. Hey. Fire in the hole. Kill. Bomb has been planted. Hey. Triple kill. Hey. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole. Headshot. Hey. Wah, ampun, di situ dia, Mak. Nggak lihat aku. Cantik. Bomb exploded. Pam pam. Pam 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 param pam param param pam pam. Okay, let's go. Fire in the hole! Hey. 8 point! Hey. Fire in the hole.
ramenya. Ya ampun. Aduh, ngincer kepala dia. Yuk di komen yuk yang nonton yuk. Di subscribe, di share, di komen. Fail. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Covered! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Alah, pakai panah lah orang-orang ini. All right, let's move out. Go, go, go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Double kill. Hey, Triple kill. hey. Chain killer. Bomb has been planted. Bomb exploded. Ngurus aja bang, maksud oke ya, pakai gas lah, pakai panah lah, kukik semua nanti, kurang ajar, bangke emang. Fire in the hole!
Red team win. Menang ayah. Duh bang, panahku tuh karatan kalau dekat kick anjas. Goblok. Ayo, mau main nggak? Pengajar mereka nih. Dipanain nggak itu? Panas marah. Jual car gak bang? Nih ada teman mau nyari marcar. Nggak jual car aku. Carku 3 bintang 41, bintang satunya 2. Cuman ada game school semua. Sayang mau dijual. Ya. Ayo. Ngapain kau? Ya ampun, film bokep nggak itu? Anjay, kelas ya. Mau ready nggak sini? Aduh. Gila loh, tadi ada panah, habis ada panah, ada bom gas, kurang ajar ya. Blok. Masih kalah pula. Yo yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di komen dong, di komen. Ayo ya main ya. Walah. Kau ngapain lihat shop terus? Mau belanja kau? Mau shopping? Anjas, orang kaya nggak ya? Senggol dong, senggol 33 kali. Gila namanya. Control one nih. Ayo. Apa RR aja lah ya kali ya. BM-nya ada bom gas itu loh, yang nggak suka tuh loh. Oh, ngajar. Masih sisa 252 hari lagi ya main. 1 tahun cepet kali habisnya, bah. Jangan di kick dong, pengen mabar sama YouTuber. Kau yang mana carmu? Matsuoki ini yang mana? Oh, yang senggol, enggak lah. Nggak akan di kick. Niat nang kick. Ya, Niat di kick nggak itu? Yang senggol itu. Ya. Yang senggol itu di kick apa jangan? Oh, kau mau kick siapa? Jangan kick asal-asal. Astaga. Yang mana kau kick? Anjay. Ini Digimon ini. Belum tahu dia, marah dia. Oh, marah dia. Oh, bawel ya. Idiot. Marah kau ya. D1 Mas Paya, hus. Dia belum tahu ya kalau Nia marah kemana ya, nggak? Redin. Sok-sokan mereka nih. Alhamdulillah masih dikasih stay bareng YouTuber ya, nggak apa-apa. Ikut login. Ayo sini kok. Main BM tapi kok. Ada Nia nih, anak katana yang cewek. Dia nggak bisa main RR. Main RR dia cacat Nia. Minus terus kau main RR ya. Kalau main BM lumayan dia. Cuman itu nggak sabaran orangnya, mau rusuh aja terus.
Mau maju tanpa rem. Nggak ada remnya tuh orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Cover me! Fire in the hole! Ya ampun, nggak lihat aku nggak tuh. Nia bau kata Koko, astaga. Nia bau. Kau mati di mananya? Di mid, walah. Nice shot! Suara siapa kecil? A point! Gedein lah. Iya. Nice, senggol dong. Level. Mission success. Om Koko gak kakek nggak tuh? Anjay, kelas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! B point! Go, go, go! Kasih tahu sama ayah yang mana pakai bom gas biar di kick aja nanti. Sengaja. A point! Udah tahu judulnya K400. B point! Apa dia pikir dia sendiri yang ada bom gas? Di Fire in the mana? hole! Di mana? Double kill. Fire in the hole! Di mana? Di base semua masih? Hmm. Chain stopper. Astaga! Anjay! Kalau kaku kayak kakek gimana ceritanya Bang Elor? Anjay. Kata si Koko. Kalau aku kayak kakek gimana ya Bang Elor itu? Anjay, kelas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Kaget hole! gak tuh? Ciuman aku dari situ. Anjay, anjay. Mundur. Fire in the hole! Kalau rame mundurnya. Fire in the hole! Anjay. Kena pula spam aku. Nice shot! Fire in the hole! A point! Astaga, kena bom gak itu? Dia aduh. A point! Affirmative. Fire in the hole! Nak bokong guys senggol. Satu orang di sini. Om bau. Ini apa-apa ini si Dex ini?
Nice. Bomb has been planted. Ya ampun ya orang ngapain coba di sini, udah tahu bom dia. Tutor ngerus dong om, enggak bisa ngerus aku. Takut ada bom gas kalau ngerus. Ya ampun ya orang. Dalam A itu loh. Majuin lah ya. Takutnya. Mission fail. Okay, let's Takut go. kali. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Nice shot. Fire in the hole! Nice shot. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada di situ. Di AC itu. Go, go, go! Fire in the hole! Headshot. Helmet protection. Double kill. Triple kill. Headshot. Pam 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 pam. Okay, let's go. Fire in the hole! Kau ngapain kau keluar? Ngasih senjata kah? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Nembak kemana tuh? Fire in the hole! 8 point! Biarin lah. You take Go, point. go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Sakit Wah ampun. 8 point! Batu dalam A itu last Mau batu A ya ampun. Dalam A ya ampun. Aduh, hampir aja mati. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Hey. Nice shot. Di mana kau nembak ya? Fire in the hole! Fire in the hole!
SC-nya nggak ada jaga ya SC ya. Enemy spotted. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada Jack itu. Cover me. Nice shot. Go, go, go. Di mana? Anjay. Mengapa semua terjadi? Biasalah, Success. biasalah. Let's go. Lalu habis pula dong. Biasalah katanya. Oh my god. Fire in the Fire hole. in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. B. Fire in the hole. Fire in the hole. A point. Cover me. Umi. Cover me. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Wah ampun. Gak mati dia bah. Hit itu. Fire in the hole. Go, go, go. Ya ampun nah. Ya ampun satu lagi tuh. Bacoknya, bacoknya, bacoknya. Bacok ya, bacok, pisau-pisau ya. Oh, bacoknya. Astaga. Enak kali bacoknya itu anjay. Mission success. Okay, let's go. Oke, bacok lah. Sunat, sunat. Biar dia sunat 2 kali. Anjay, kelas. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Nice hole. shot. Fire in the hole. Jangan maju dari BC. Kalau mau maju itu dari A ini loh. Fire in the hole. Cover me. Cover me. Fire in the hole. Astaga, gak kena. Ngelamun aku. Cover me. Anjay. Enemy spotted. Ngelamun gak gue? Need backup. Oh, dia arame, dia arame. A point. Walah, mereka masih di sini semua. A point. A point. Di A semua itu, oi. Cover me. Enemy spotted. Cover me. Dalam B bisa. Oh, di Nice situ dia. shot. Nice shot. B point. Oi. Biasalah. Anjay, kelas, level. Nang Blue kita. team win. Teng teng. Oke, biasalah. AWP apa aku pakai itu? Anjay, kelas. Aku sukses. AWP apa yang gue pakai itu? Sakit nggak itu? Ah, kenapa? Pantas kenapa? Senjata apa sih? AWP apa sih kau itu? Oh, Borado sniper ini ya. 10 hari ya loh. 97 damage-nya loh. Sakit ya? Pelurunya 13, anjay, banyaknya. Oh, Bora ya. Bukannya hampir Iyalah, bener Bareta. Cuman kalau Bareta aduh, Bareta itu kalau kita rajin main terus nggak apa-apa. Kalau nggak main terus sayang. Pakai AWP ya. Oh,
Ayo pakai AWP juga, anjay, kelas. Pakai mora. Kata, oh si Chaos ini ya? Si Chaos. Slot mana kau sini kok? Kau yang mana carmu? Passwordnya 12 kok. Yuk. Ready? Detak selau. Ayo kita duet AWP kita ya. Jack 1 Jack 2 ya. Jack 1 Jack 2 enggak tuh? Anjay, kelas. All right, let's move out. Fire in the hole! Oh, yeah! Fire in the hole! 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 A point! Nak bokong semua dia. Fire in the hole! Wow, AWP aing. Mission success. Okay, let's go. Walah. Ajarnya. Anjay, kelas. Mission fail. Okay, let's go. Jadi biar aja pakai ke mau pakai dual. Anjay ini ya. Keren. Fire in the hole! Fire in the hole! Aksnya bokongmu ya, ada ya satunya. Fire in the hole! Wow, gila SG-nya itu. AWP-nya gila, makronya. Anjay. Makronya ngeri. Ngeri makronya. Serem oi. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Makro dia. Fire in the hole! B point! Bomb has been planted. Triple kill. Nggak makro kita Wih, asik. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Ada, Jang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Di mananya? JP ya? Hah? Di enak. Fire in the hole. A point. A point. Bomb has been planted. A point. Woi, bom di A ya, anjay. Helmet protection. Mission success. Fire in the hole. 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 B point. B point. Walah, bokong dari A semua. Kena bokong ayah. Awas dari JK. Bomb has been planted. Awas mid ya. Awas mid sama RB awas. JK 1 JK. Oh, JK rame. Dari JK semua ya. Awas dia, rame ya. Sabar ya, sabar. Kirimu semua rame. Kirimu, kanan nggak ada. Kiri semua. Ada satu. Nice, kiri. Habis dualmu. Tahan limit. Sip. Ajar. Peluru 30 nggak itu? Ajar ya terus. Astaga, kena bacok. Mission success. All right, let's move out. Hampir kena bacok, enggak kena bacok tapi aman, slow. Keren ya. Fire in the hole. Curang dia ya. Fire in the hole. Wah, ampun, dari JP nggak itu? Nggak lihat aku si Koko itu. Aduh. Fire in the hole. Ajarnya. Fire in the hole. Astaga. Anjay, kelas level. Asik lagi ya. Ikan ada yang permanen kau lu. Bacok lah. All right, let's move out. Anjay. Fire in the hole. Gila AWP-nya lo. Fire in the hole. A point. Fire in the hole. A point. Di JP ramenya. A point. Fire in the hole. Bomb has been planted. A point. Fire in the hole. Double kill. Anjay, kelas. AWP kita yuk, QQ. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole.
Adanya situnya. Sector clear. Yuk. Ayo belakang kau ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Masuk aja ya, masuk aja. Pasang ya. Pasang. Double Pasangnya. kill. Mission success. All right. Parah Om Kokom kata ya. Om Kokom nggak ada. Di mana mati? Wow. Fire in the hole. Fire in the hole. Chain stopper. Fire in the hole. Double Astaga! Kena bom nggak aku? Tet. Anjay, kelas. Ini ayah ini nggak dengar step sama sekali loh. Kalau dengar musik ini. Kalau ayah nggak ada dengerin step. Taunya main tembak. bomb has been planted. Menang kita ini, satu lagi kok. You are weak. Teng ting tang ting tong tong teng tong tang. Mission fail. Okay, let's go. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice shot. Adanya di belakangmu nya. Nice shot. B point. B point. Affirmative. Fire in the hole. Bomb has been Fire in the planted. hole. Anjay, terperkosa nggak dia? Selebel. Nah, diisi ayahnya. Sama siapa RM? Anjay. Diisi ayah. Anjay, pas pula loh. Bangke. Minta RM-nya. Anjay. Kau pegang lah. Bentar, tunggu aja bilang. Anjay. Hah? Tunggu ya, minta RM. Sudah rekam belum? Anjay, untung apa sih maksudnya? Maaf ngomong, udah habis loh, udah selesai. Anjay, kelas lereo.
Bentar, akhirnya WC. Tunggu. Enggak, aku tinggal join call aja. Mana? Oke, sini. Yang kene. Sebisanya lo WC. Anjay. AWP nggak aing. Teng. Nah, kalau jadi TT ini jangan AWP. Enggak. Kayak PC kita biar auto negoro neng kene neng kono aku rapopo. Kan? Jadinya gaskan. Kalau jadi CT jangan pakai AWP, ya kan? Pakai APC. Chris, jago lumayan Chris mau tadi, lumayan jago. Sayang singlenya pelurunya dikit ya, single pelurunya cuma 30 ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire in hole! the hole! Asmit masuk, ada mid tuh. Anjay. Nafsu kali ya masuk. Fire in the hole! A. Oh, Di mana ya? A. Fire in the hole! Fire in the hole! Sector clear. Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Woi, nggak kena, goblok. Helmet protection. Astaga. Oh yeah! Bisa nggak kena, darahku masih 2 nggak kuisi itu nafsuan. Anjay. Yuk yang nonton di komen yuk, di komen itu Nia suruh pakai apa, senjata apa. Penting jangan APC. Anjay. Fire in the hole! Oh yeah! Pas pula loh. Enemy spotted. Owl. Kejar. Bomb has been planted. Iya. Makanya bingung kenapa nggak ditembaknya. Okay, let's go. Ini minus saing ya. Fire in the hole! 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 A. Wah ampun, pas pula di situ AWP-nya, kaget aing. Fire in the hole! JK. Tungguin. Wah.
Mission Na na success. na 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 na. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Hey, Fire in the hole! fire in the hole. Fire in the hole! Rata nggak tuh? Mission success. Okay, Sampai bawah. fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Kena ke Enemy spotted. Headshot. Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Chain killer. Fire in the hole! Fire in the hole! ku Mission success. kiang. Let's go. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Go, go, go! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Ay, nggak kena pula aku. Salah. Selama jantung. Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. A point. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole. Nice shot! Fire in the hole. Hey, Nggak kena, nggak kena dia. Di adik ya cepatnya. Reload, mau masang bom dia, awas. Go, go, go! Affirmative. Ada di kasir ya. Fire in the hole! Aduh, A point. Enemy spotted. itu ketemu sama Koko nih. Nice. Mission Down, success. down. okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole!
Alah, pas pula bomnya itu. Orang B semua. Orang B. Fire in the hole! Oh, harus JP kok lewat. Bomb. Fire in the hole! Mission fail. All right, let's move out. B. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Affirmative. Fire in the hole! Alah, bokong. Orang minyak cepetnya. Di base rame itu hajar. Terusnya. Terus lagi. Fire in the hole! Orang A, arah A cepetnya. Depan si korek itu loh. Ah, itu kirimu. Ah, itu ya, depanmu, pas depanmu. Loh, kok kau malah ngisi? Lah. Mission success. All right, let's move Go, out. go, go! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Hah? A. Terus ada orang di A. Fire in the hole. A. Affirmative. Affirmative. A. Fire in the hole. Wah, ampun sakitnya. Affirmative. A point. Sector clear. Enemy fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Sector clear. B point. B point. Bomb has been planted. B point. Go, go, go! Oh yeah. Cover me. Tan. You take point. Anjay, sebanyak kali mediknya ya. Bomb defused. Blue team win. Anjay, kelas, slot. Dance to me. Ara-ara, siapa ara-ara? Mana ara-ara? Oh, diemin aja. Gak usah ladenin.
Sudah dapat. Buka apa kita nih? 164. White Tiger. Nggak dapat lo senjata White Tiger ini, kurang ajar. Dapat deh. Wek. Ya Allah, Tiger Hammer dapat, bangsat. Tiger Hammer ini apa? Apa Tiger Hammer ini? Pisau kah? Ayo dapat. Oh ya, pisau Tiger Hammer sehari untuk apalah coba, bangke. Pong pang pong pang pong pang pong pong pang pong pang pong pong. Enggak, iya aku nggak dapet loh senjata itu loh, senjata putih itu. Anjay. Sama sehari pelit GM-nya kayak tai. Nah, bangke emang. Nanti kalau ada event nanti dapat event. Pancingan dulu ya. Jangan gini loh, biasakan dirimu itu kalau senjata tuh satu-satu dulu habis baru pakai lagi kayak gitu biar nggak boros. Apalagi dirimu kan jarang login, ngerti nggak? Ya makanya jangan dipakai semuanya gitu. Helm box. Ya, kita gas kan? Yuk. Anjas kelas level. Kau pakai apanya? Kris kan? Alright, let's move out. Ya ampun. Kalau blow ini pakai kris lah. Naik lo burunya lo. Kris ini. Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Di tol. Masa? Dibaca gak ada? Kok gak ada kayak gini? Samurai kayak gini gak ada kau? Enak lo baca orang lo. Okay, let's go. Nggak pakai nanti pakai semua itu. Tapi klik kanan ya, jangan klik untuk nembak tuh jangan. Jadi dia 2 kali dia diayun kalau klik kanan. Fire in the hole! Fire in the hole! Sakitnya. Rame om. Fire in the hole! Enemy spotted. Hey, B point. Halo Bang Fahmi, halo juga, salam CT, Gengues MTF Bang. Oke, terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Nah ini loh, kau ditegur oleh Nia, ajarnya. Oh, GG nggak ini? Tambah darah. Oke, ya ampun, bokong nggak tuh? Baru mau nambah darah kau. Anjay. Ini ngapain coba ini nih? AWP ini. Pakai dual aja nggak usah, pakai dual aja nggak usah AWP. Kok nggak ada suaranya? Iya, lagi error. Suara BB-nya nggak ada ya?
Suara PB. Bomb has been planted. Ya ampun, belakang kau itu loh, woi. Ya ampun nih orang. Ya ampun, goblok nggak tuh? Nggak ditembak loh. Aduh, back, cemas kau dek. Bomb defused. Mission fail. All right, let's move out. Go, go. Fire in the hole. Fire in the hole! Affirmative. Wah, ampun sakitnya. Kena kepala pula langsung. Fire in the hole! Fire in the hole! Bokong, wah bokong, oi. B point. Terusnya. Terus di arah minyak. Kau garis situ. Nah situ mau rame kirimu, oh. Nah, situ aja jaga. Awas kepala tapi. Hold this position. Dengerin step aja kau situ. Nah, situ minggir. Enemy Bomb Denger step lompat langsung tembak. Awas kirimu ya. Ah. fire in the hole! Nice. Enemy spotted. Kejar ya, kejar. AWP kejar. Ah, as dipis ke B cepet. Dipis. bomb defused. Aduh. Kalau lawan AWP jangan jauh-jauh, enak dia All nembaknya. right, let's move out. Langsung diinin aja nanti apa sih? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Di mana? Chain headshot. Chain killer. Alah, kena AWP pula aku loh. Mission fail. Oke, salam kenal. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go. B point! Fire in the hole. B point! Headshot. B point! Need backup! Walah, kena bokong aku. Nggak ada cover aku nggak di situ. Need backup! Bomb has been planted. Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Walah, si Demon ini WH gak dia ini orangnya? Bokong terus hujannya loh. Wih, enggak. Bukti. Masa aku nak bokong dia terus aku? Anjing.
Sakit kali loh, masa naik. You take point. A point. Bomb has been planted. B point. You take point. Enemy spotted. Enemy spotted. Sampai bawah. Mission success. Mobile Legend ya. All right, let's move out. Storm the front. Oh yeah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! You take point. Fire in the hole! Wah ampun, kaget aku loh di situ dia. You take point. Fire in the hole! Si Kupetel ini kemana sih? Nggak lihat mereka nih di mana ada musuh. Astaga. Heran aku loh. Enemy spotted. A point. Bomb has been planted. Fire in the hole. Enemy spot. Enemy spotted. Nice. Mission success. Arti All right, let's move cinta. out. Fire in the hole. Yeah. B. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun. Bisa-bisanya kena bokong aing babi orang ini. Di mana ini ngekir? Ngekir situ aja depanmu ya. Kok dia malah pakai itu? Rame. Fire in the hole. Kok pakai AWP lagi kau? Mission fail. All right. Bisa-bisanya ya kena bokong loh. Anjay, anjay. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. You take point. Shot. Chain headshot. A. A. Chain headshot. Astaga, dari situ gak nembak aku ya. Ampun, kena bokong aku. Walah, gak lihat aku. Fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. A.
Bomb has been planted. Chain headshot. A point. Down, 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 down. Mission success. All right, let's move out. Fire in the Astaga, apa-apaan kau? Ya udah ya, nggak mau login lagi lah. Fire in the hole. Anjay, lah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, oh. Nice shot. Headshot. Weh, gak mati dia. Tembaknya pula tong itu. Oke kali kau, om. Tembaknya pula tong itu nggak tuh. Ini AWP-nya apalah RVP ini. Anjay. Ngapain? Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Masnya. Fire in the hole. 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 A point. A. You take point. Headshot. Fire in the hole. A. You take point. B. 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 Bomb has been planted. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go. A point. Fire in the hole. 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 Headshot. A. A. Fire in the hole. You take point. A. Bomb has been planted. Chain headshot. A. Nice shot. Chain headshot. Red team. Nice. Anjas, kelas. Awik bow. Ya. Jangan ini dulu, ayah relock dulu ya. Bentar. Enggak ada suaranya PB ayah, bentar.